बाइबल पदे पढ़िबा आउ तापरे हम आगो को बढ़िबा। माथ्यू तार 5 पर्व 8 पद के जण पढ़िबा पे सहायता करिवे। माथ्यू 5 पर्व तार 8 पद। शुद्धचित्त लोके धन्य कारण से माने ईश्वरଙ୍କ दर्शन पाइबे। बस कोन लिखा जाउछि शुद्ध चित्त लोके धन्य केवल से माने ईश्वर को दर्शन पाइबे। प्रिय भाई भौणी माने आमे जो समय बसवास करूछु या परे आहुरी खराब समय आसुछि। WHO कहूछि वैज्ञानिक माने कहउछंती अनेक विज्ञ व्यक्ति माने एई कथा कहउछंती जे आगामी समय पृथ्वी रे मनुष्य रहिला भलिया परिस्थिति नथि। गत दिन मान को न्यूज ता मु देखुथिली आगामी किछि वर्ष रे वर्ष को प्राय 640 टी खंडे विपर्जय देखा दिबो। प्रति वर्ष 640 रु अधिक माने सुनामी कहंतु बात्या कहंतु मरुड़ी कहंतु भूमिकंप कहंतु रोग कहंतु कोरोना भलिया कोनसी वायरस आक्रमण कहंतु एटा प्रति वर्ष 640 रु अधिक हबो बोली कहउछ। यदि 640 बोली कहिले अति कम रे प्रतिदिन आपण दीटा नवा नवा प्रॉब्लम को फेस करी। सकाल उठिला बेल को गोटे समस्या आसी एठी हमें पढ़ुछु शुद्ध चित्त लोके धन्य दे आर द ब्लेसेड पीपल काई कि से माने ईश्वरଙ୍କ दर्शन पाई जार चित्त शुद्ध अछि जार अंतःकरण निर्मल अछि। प्रिय भाई भौणी माने एते सब जानिला परे मध्य आमे जो हिपोक्रिटिकल लाइफ काटुछु ऊपर ठाउरिया जीवन काटुछु लोक देखानिया जीवन काटुछु मु जाने ना आमे केबे सेठु ओहरिबा। आमे जते परिमाण रे ज्ञान संग्रह करूछु सेते परिमाण रे आमे परिवर्तित होउछु सेते परिमाण रे हम जीवन रे परिवर्तन देखा जाउछि। एटा बाइबल कहे शुद्ध चित्त लोके धन्य से माने ईश्वर को दर्शन पाई। तेणु आमे को काम लागिबा कथा हमर मन ध्यान उद्यम सब किछि गोटे काम पाए केमिति मोर चित्त शुद्ध हेबो केमिति मु आहुरी पवित्र हेबी केमिति मु आहुरी धार्मिक हेबी केमिति मु आहुरी आहुरी परिवर्तित हेबी एटा मोर चिंता हेबार थिला एटा मोर भावना रे आसीबार थिला एटा मो पाई गोटे प्रायोरिटी हेबार थिला किंतु सेटा हे पारु नाही। हमर आंठुर जीवन कमी जाउछि। मु तरे कहूली जे आमे समस्ते ऑनलाइन प्रेयर रे बहुत देखा जाउछु किंतु ऑफलाइन प्रेयर रे केते देखा जाउछु। ऑनलाइन प्रेयर रे हमर उपस्थिति बहुत अछि भलो विषय सेटा किंतु ऑफलाइन रे आपण पर्सनली प्रभु को सहित केते समय रुहंती एकुटिया कबाट बंद करिकी निवृत्त रे केते समय प्रभु को सहित काटन एटा मो पचारिबा पाई। बाइबल कौन कहूछि शुद्ध चित्त लोके धन्य से माने ईश्वर को दर्शन पाए समस्ते नहीं दूरी शब्द हेबा पाई जाउछि आमे जानिछु प्रभु यीशु ख्रीष्ट मेघमाला आसुति एटा भी आमे जानिछु जे माने ख्रीष्ट को ठारे थाई पहुंचुतति से माने उठाई जे एटा भी जानिछु ख्रीष्ट को ठारे थाई जे माने मरिछ से माने एटा भी आमे जानिछु। एबे क्रिश्चियन को विषय जानिने बाइबल पंडित है कि आमे नरक को जीवार संभावना अछि कारण या पूर्वरु ईश्वर को वाक्य एते सुंदर भाव उन्मोचित होई नथिला वाक्य रे एते विस्फोरण होई नथिला वाक्य एते सुंदर भाव रे प्रांजल भाव रे हम पाख को पहुंची नथिला एते शिक्षा पाइला परे भी काहे कि हम जीवन बदलु नै मु ता जाने नै
प्रिय भाई भौणी माने मोर शिक्षा मु जा शिक्षा भी दिए मो जीवन रे मु प्रयास भी करे सेटा होची पवित्रता मोर शिक्षा रे आपण देखिबे मु पवित्रता विषय कुहेई कुहे काहे कि शेष काल रे शेष काल रे आपण जदि आपनकर पर्सनल लाइफ माने आपनकर स्वास्थ्य विषय कहने पर्सनल लाइफ माने हमर प्रॉपर्टी केते बड़े विषय कहने पर्सनल लाइफ माने आपण केते मिनिस्ट्री करि बोली सेटा कहने पर्सनल लाइफ वाले पिला को सेटा को कहने आपण प्रभु रे केमिति अछन प्रचारक माने बेले बेले पचारंती आर यू हैप्पी टुडे एटा रॉन्ग क्वेश्चन एटा हमर मुख्यमंत्री पचारले भल लागिवो आपण माने खुशी तो ना ताकर भाषा रे भल लागिवो ना से कहिबा दरकार आपण माने खुशी प्रचारक मान सेटा पचारिबा दरकार आपण माने खुशी केते जण खुशी हाथ उठा तोर पचारिबा दरकार आर यू होली टुडे आज आपण पवित्र अटंती की आज आपण पवित्रता रे आगे छंती की पवित्रता पे किछ उद्यम करि छंती की पवित्र जीवन काटिबा पाए किछ सिद्धांत नै छंती की पवित्र जीवन काटिबा पाए प्रभु रे किछ निष्पत्ति आज नै छंती कारण आमे जानो आमे समस्त उणा अछि ये कहारी प्रचेष्टा करबार आवश्यक है आमे उणा अछि तो वर्तमान आमानकर दायित्व को शुद्ध चित्त हेबा कारण शुद्ध चित्त लोके धन्य से माने कारण चित्त शुद्ध न हेले मु पवित्र न हेले प्रभु को दर्शन पाई पारे मृत्यु वाडे केतला चाली आसीबा हमें जानि हमें भलरे जानि न से कोरोना रे बंची कि यूक्रेन लोक भाबुतिले आमे वर्ती गलु रशिया लोक भाबुतिले वर्ती गलु कोठी वर्ती गलु चीना भाबुतिला कोरोना सबुआरे पलेला आमे रक्षा पाइलु कोड रक्षा पाइ हमर पड़ोसी देश गुडा को देखो श्रीलंकार कथा सुना गहना बिकी की सौदा किनुछन आपण से सुना रखी उटाणी मारिबे सेमान तो अल्प कोटी लोक आमे तो 100 कोटी रो अधिक लोक माने हमर परिस्थिति कोन हो भाबी देखो अल्प लोक रे एतिके समस्या आमे तो बहुत लोक अछि आ एठी तो लोक माने शोषण बेसी करूछंती दुर्नीति बेसी करूछंती भ्रष्टाचारी नेता माने अछंती एमाटर आपण किछि उत्तम विषय अपेक्षा करि पारिबे देश बुडी गलानी किंतु अल्प केतोटी शिल्पपति सेमानकर धनरो 70 गुण 80 गुण अधिक करिसन सेमानकर ऋण छाड़ी दिया जायछि ता भी लाख 2 लाख 20 लाख कोटी टका नो 100 कोटी टका सेमानकर ऋण छाड़ करा जाउछि आ सेटा हमर देश भाई बहुत बड़ समस्या विषय मु काहे के कथा कहछि आगामी समय काहारी पाई भलो समय काहारी पाई आपण कौन से विषय को ने दर्प करि पारिबे आपण प्रतिदिन आंठुरे आसंतु प्रतिदिन आत्म समीक्षा करंतु प्रतिदिन निज को समीक्षा करंतु मु पवित्रता रे केते दूर आगो को बढ़ुची मु पवित्रता रे केते दूर आगो को बढ़ुची एटा मते निज को पर्सनली देखबा मते के कहिबा दरकार आमे कालीर ख्रिस्टियान नो आमे 100 वर्ष ख्रिस्टियान आमे 200 वर्ष ख्रिस्टियान यदि परिवर्तित हेबा नै आमे ख्रिस्टियान बोली बोली कहि कि हमें नरक को पड़े प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को अनुग्रह परिबा में सहायता करिवे कोलोसियो तार 1 पर्व 22 पद कोलोसियो 1 पर्व 22 पद किंतु एबे से तुमान को मध्य अपना साक्षात रे पवित्र अनिंदनीय और निर्दोष करी स्थापन करिबा निमंते
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଂସମୟ ଶରୀରରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ତୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ସହିତ ମିଳିତ କରିଅଛନ୍ତି। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଆପଣ ମୁଁ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପବିତ୍ର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ କାହା ସାକ୍ଷାତରେ ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି? ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ। ଆମେ ଉପର ଠାଉରିଆ ଜୀବନ କାଟି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକି ପାରିବା। ଆପଣ ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ବୋକା ବନେଇ ପାରୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଡାକିଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପବିତ୍ର ହେବା। ଏଇଟା ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବେ। ମୁଁ ଲୋକ ସାକ୍ଷାତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭଲ ଦେଖାଇବା ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ନିଜକୁ ବ୍ଲେମଲେସ୍ ବୋଲି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଗାଳି କରୁଛି। No, I'm sorry, ମୁଁ ଭଲ ଲୋକ, ମୁଁ ଭଦ୍ର ଲୋକ, ମତେ ବଚସା କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, I'm all right। ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏତେ ସମସ୍ୟାରେ ପଶିବା ଦରକାର। ଆଣ୍ଠୁରେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ଆପଣ ଦେଖ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରି କୃଷାର୍ପିତ କରିଦେଲେ, ସେ ଦୋଷୀ ନୁହଁ। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଜଣା ପଡିଯିବ ସେ କିଏ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକ ଗୁଡିଏ କଥା କହିପାରନ୍ତି, ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସକାଳରେ ଜଣା ପଡିବ ଆପଣ କିଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତରେ, ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 1 ପର୍ବ 15 ପଦ, ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ପର୍ବ ତାର 15 ପଦ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକର୍ତ୍ତା ଯେପରି ପବିତ୍ର, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପରି ସମସ୍ତ ଆଚରଣରେ ସେହିପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଆମେ କେମିତି ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି? ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣରେ, କେବଳ ଉଚ୍ଚାରଣ ନୁହଁ, ଆମର ଆଚରଣ, ଆମର ଚାଲିଚଳନ, ଆମର ବ୍ୟବହାର, ଆମମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି। ମୋର ଚାହାଣୀ, ମୋର କହିବା, ମୋର ବୋଲିବା, ମୋର ଆଖି ମଧ୍ୟ ଇଶାରାର ପାପ ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଆଚରଣରେ ପବିତ୍ର ହେବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ କାହିଁକି ଡାକିଲ ରାଜା, କଣ ପାଇଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଡାକିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ, ଯେପରି ଆମେ ଆମକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପବିତ୍ର। କାରଣ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ନହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବେନି। ଏ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ଛାଡିବା ଦରକାର। କୋଉଠି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟ ଟିକେ ଇମୋସନାଲି କାନ୍ଦି ପକାଅ। ଆମେ ଟିକେ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାଉ। Today I'm blessed। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲି। I'm blessed। କଣ blessed ପାଇଲା? ଜୀବନ ବଦଳିଲା, ଚରିତ୍ର ବଦଳିଲା, ସ୍ୱଭାବ ବଦଳିଲା, ଚାଲିଚଳନ ବଦଳିଲା, କଣ ବଦଳିଲା? ଆପଣ କେମିତି blessed ହେଲେ? କଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ କିପରି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତା ଅତି ଜରୁରୀ। କାରଣ ଅନଲାଇନ ସର୍ଭିସ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଅବାଧରେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇଛି, ଘରେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇଛି। ଏବେ ସେଇଟା କାଢି ହବ ନାହିଁ। ଏ ବାଲୁଙ୍ଗା ଏବେ କାଢି ହବ ନାହିଁ। ଏଟା ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସକାଳରେ ହିଁ ଜଣା ପଡିବ ଏଟା ବାଲୁଙ୍ଗା ଥିଲା ନା ଶସ୍ୟ ଥିଲା। କାରଣ ବାଲୁଙ୍ଗା କାଢିଲା ବେଳକୁ ଏ ଶସ୍ୟରେ ମାଡ ଖାଇ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ପଢିବେ ସେ ଏଫେସୀୟ ତାର 1 ପର୍ବ 4 ପଦ। ଏଫେସୀୟ 1 ପର୍ବ 4 ପଦ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପବିତ୍ର ଓ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପବିତ୍ର ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମତେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କରିବି, ଭାବବାଣୀ କହିବି, ଗୀତ ଗାଇବି, ଏଇଟା କରିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ମନୋନୀତ କଣ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି? ମତେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପବିତ୍ର ହେବା। ଆଜି ପରେ ଯେ ପଚାରିବ ଆର୍ ୟୁ ହ୍ୟାପି ଟୁଡେ, କହିବେ ଏ ଲୋକ ରଙ୍ଗ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଟାଇପ। ସେ ପଚାରିବା ଦରକାର ଆର୍ ୟୁ ହୋଲି ଟୁଡେ, ଆର୍ ୟୁ ହୋଲି ଟୁଡେ। ଆପଣ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି ଉପରେ ଆୟତ ଆସୁଛି କି? ମୋବାଇଲ ଉପରେ ଆୟତ ଆସୁଛି କି? କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗପସପର ଆୟତ ଆସୁଛି କି? ପରଚର୍ଚ୍ଚାର ଆୟତ ଆସୁଛି କି?
आपण इमोशन को कंट्रोल करि पारुछथि आपण को वे रे व्हाट वे यू आर चेंजिंग योरसेल्फ आपण को भली भाबरे आपण को परिवर्तन होछि लंबा मुह बनै के बसी देले से साधु महात्मा ही जो प्रिय भाई भनी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करो अंधार घरे बाड़ी फोपाड़िबा अपेक्षा आमे अंधार घरे आंठुरे आसिकी कांदिबा दरकार आज मो वाक्य अलगा विषयटा अछि ता मो कहिबा पई चाहे प्रभु चाहंती पवित्र आमे हेबु सब क्षेत्र रे पवित्र हेबु ताको साक्षात रे पवित्र हेबु सब आचरण रे पवित्र हेबु किंतु आमे बहाना काहे के करू छु जे पवित्र ही हेबो नै ये पवित्र से पवित्र की निरंजन पवित्र की ते कहूची जे से पवित्र के पवित्र नाही भाई एटा खाली कहिबा कथा बहाना देखाई खसी पड़तु नहीं मु पवित्र है न पारे आपण पवित्र हो मु धार्मिक होई न पारे आपण को मोर चारित्रिक त्रुटि थाई पारे मते देखाई करी आलो रे आपण खसी जाते देवड़ प्रभु का दास गोटे कोन करतले आमे कोन हो डोंट से लाइक विचार दिन रे ताको ठिया करी आपण को विचार करबे आपण को पर्सनली विचार करिवे आपण को पर्सनली अकाउंट देबा पे मते पर्सनली अकाउंट देबा पे एटा हम आपण मान कहिबा कारण से हमर पर्सनली प्रभु हमर पर्सनल हिसाब नेबे हमको पर्सनली आशीर्वाद देबे हमको पर्सनली दंड देबे रोमियो 14 पर्व 12 पद पढ़ी रोमियो 14 पर्व तार 12 पद अतएव आम्भମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ନିଜ ନିଜର ହିସାବ ଦେବାକୁ ହେବ कार हिसाब देबे आपण निजे निजर हिसाब मु मोर हिसाब जदि आपण आपणकर जीवन सजाडू ना ए क्रुशियल मोमेंट रे आद्य मंडली लोक डेली प्रिपेयर थी मार्केट रे देखिले मारानाथा बोली घरे बसिले मारानाथा कहउथिले समाज घरे मिसले मारानाथा कहउथिले ग्रेवियार्ड रे मिसले मारानाथा कहउथिले से माने मारानाथा काहे कि हे अमान को प्रभु आसंतु यू आर रेडी यू आर प्रिपेयर्ड लॉर्ड आसंतु आपण प्रस्तुत आमे दिटा विषय जानि ना प्रिय भाई बणी माने आमे केबे जीवा जानि ना आ से केबे आसीबे जानि ना तेणु कोन करिवार अछि आज वाक्य सुनिबा समय पुणी थरे आंठुरे आसीबा पुणी थरे जीवन को सजाड़िबा पुणी थरे अनुताप करिबा पुणी थरे हमर जीवन रे जहा जहा ओलिया सब रहि जाय छी झाड़ू का कोन करे घरे झाड़ू हम घरे डेली व्यवहार करे आपण डेली झाड़ू करूथिले डेली मोइला वास्तव ना नाही आ जदी काम वाली झाड़ू कला बेले अल्प आसीबो सप्ताह रे थरे आपण कले मेंचे बाहरिबो खट तळु बाहरिबो ड्रेसिंग टेबल तळु बाहरिबो अलमेरा तळु बाहरिबो वाशिंग मशीन तळु बाहरिबो को कोन गेंदी देइथिबो से तो आपनकर जीवन को आपण पर्सनली सफा करो टेक टाइम टू बी होली समय बाहर करू पर्सनली बसो एबे सकासे बाहर जीवा आसवा बंद अछि घरे टीवी खोली बसंतु नाही मोबाइल धरी बसंतु नाही बाइबल खोली बसंतु भाई बणी माने एप्रिल मासर गरम बे प्रकार गुडे स्थान रे जाई छी मु भी डाइजेस्ट करि पारु बलांगीर बरहमपुर गली आ गुडे जगह गली प्रबल गरम एते गरम आपण इमेजिन करि पारबे देखो पूरा झाड़ो बाहरी की पूरा ड्रेस टा होता ही जाए आ सेही ड्रेस सुखी जाए पीवा पानी सुविधा न था अनेक जगह रे जो पानी मिलले पी दबा पे बड़े कांगाली मातु काट सफरिंग अछि किंतु सेवा रे निवृत्त ही न काहे कि हमें जानि छु बड़े वर्स्ट टाइम रे बास करू छु केते बेले भी कोन हे प्रिय भाई बहनी माने मोर सेवा कार्य जीविका न मोर सेवा कार्य निज को प्रतिष्ठा करबा एटा प्रेयर हाउस रो प्रतिटी भाई बहनी माने जानन कारण प्रेयर हाउस लोक मान को मोर निज लोक में विश्वास करे आ मु जेबे भी आज ऑनलाइन रे बोली नहीं मु पर्सनली जेबे भी जाए मु सब विषय कथा तमाने गोटे मासर गोटे प्रोग्रामेशन मोर सब कथा जान आ मु भी सर को विषय जानिबा पई इच्छा करे
जदि मु पर्सनाली कहानी को कॉल करे ना बेले बेले बाबी भाई को कॉल कर पचारे केमिति अछंती सना एमाने केमिति अछंती से कहती भाई तांको देहटी खराब अछि से भलो अछंती तांकर पुअर जॉब हैला तांकर बाहागर ठीकला पुअर एगुडा शुणे कारण मो अबे मोर निज लोक वास्तव मो कथा होछि आज मु आपन मान को कहिबा पाइ जा जदि प्रभु आम पाखरे रक्षक भावरे रखिछंती पवित्र हेबा पाइ कारण पवित्रता बिना आमे ताकर दर्शन करि पारिबा शुद्ध चित्त लोक धन्य ताकर दर्शन पाइबे हेले बहाना काई प्रथम बहाना कौन पवित्रता असंभव कौन होलीनेस इज इम्पॉसिबल आज दुनिया रे पवित्र रहिबाटा असंभव बोली के जण पूरे 5-6टा विषय कहबा पय चाहे लोक बहाना देखे खुशी जीवा पय चाहती ये पवित्र ये की के कहबे कथा गोटे पवित्र हेबे पणी हेले केमती जीवे आपण स्वर्ग को दया रे परेबे आजकल नुआ टीचिंग चली आप चिंता करने दरकार नहीं आपन को प्रभु एते प्रेमिक जे आपन को से स्वर्ग को नहीं जीवे लोक माने हालेलुया बोली केते खुशी जाउछ यदि समस्त को स्वर्ग नेबार थिला नरकर आवश्यक काई अछि विचार आवश्यक काई अछि दंडर आवश्यक काई अछि क्रिश्चियन लाइफ रो स्टैंडर्ड आवश्यकता काई अछि भ्रांत लोक मान को शिक्षा भ्रांत लोकर कथा जदि सुनिबे भ्रांत शिक्षा ही सुनिबे सब बेले कही आप 1000 लोग वाक्य शुणु कि बाइबल स्टैंडर्ड देखो मापी के देखो वेद से जहाँ शिक्षा दौरान बाइबल आधारित अटे कि मु कहले मो कथा को आप ग्रहण करते कि मु जहाँ कहे पर आप बाइबल खजिके देखते भाई जहाँ कहते गोटे वास्तव सत मान जो उपस्थापन करने भाई किसी कह तो प्रभु चाहती हमें पवित्र हबु से आह्वान करें बाहाना देखाई आलो देखाई खसवा चाहूँ प्रथम बाहाना कौन पवित्रता असंभव आदि पुस्तक तार 6 पर्व 9 पद पढ़े आदि पुस्तक 6 पर्व 9 पद नोहकर वंशावली एही नोह अपना वर्तमान समय लोकमानक मध्यरे धार्मिक और साधु लोक थिले नोह परमेश्वरଙ୍କ सहित गमनागमन कले एटी कोन लिखा जाउची नोह अपना वर्तमान समय लोकमानक मध्यरे धार्मिक और साधु लोक थिले अपना समय लोक केमती अछंती जाय आसे अपना समय लोक मध्यरे आपण पवित्र अछंती अन्य माने पवित्र न थाई पालंती अन्य माने पवित्रता को प्राधान्य दे न पारंती किंतु आपण को मते प्राधान्य दे पारंती एटा असंभव नुहे नह देखै छ जोसेफ पवित्र रही देखै छ दानियल पवित्र रही देखै छ यीशु पवित्र रही देखै छ फिलिपकर 3 कन्या पवित्र रही देखै छ त आपण परिस्थिति को देखाई के खसी जिवे आज्ञा से समय अलगा थिला आज्ञा आज समय बहुत अलगा से समय बहुत भलो थिला आज्ञा परिस्थिति एमती नथिला टीवी नथिला मोबाइल नथिला एते पाप नथिला आज्ञा नथिला पहले जल प्लावन काई कि मले अग्नि गंधक वृष्टि काई कि मले पाप समान आज्ञा एबे टिके नुआ नुआ पापर उत्पादक लोक मान अछथि नुआ नुआ वे रे पाप करू नुआ नुआ वे कारण शेष काल रे कामाभिलाषी लोक माने बढ़िबे समाज रे बढ़िबे ऑफिस रे बढ़िबे सेवा कार्य रे मध्य बढ़िबे तेणु पाप टिके भिन्न भाव रे उन्नत स्तर रे कदर्य रूप आमे देखि पार कोन लिखा जाउछि अन्य माने धार्मिकता पे प्रायोरिटी दो नांती अन्य माने गुरुत्व दो नांती किंतु न अपना समय रो लोक मान को मध्य रे धार्मिक थी आइब तार 1 पर्व 8 पद पढ़िबे आइब तार 1 पर्व 8 पद और सदा प्रभु शैतान को कहिले तुमे की आंब दास आइब प्रति मन देयछ कारण ताहार समान सिद्ध और सरल परमेश्वर भय करी और कुक्रियतागी लोक पृथ्वी देई नाही ए देखंतु सदा प्रभु कहउछ ए लोक साक्षात नाही आमको प्रभु को साक्षात निर्देश देवा अछि
ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତର ଧାର୍ମିକ ହେବାର ଅଛି। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଲୋକ ପାଖରେ ଅଭିନୟ କରି ଗୋଟେ ମୁଖା ପରିଧାନ କରି ଆମେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛୁ, ହିପୋକ୍ରେଟିକାଲ ୱେରେ କାନ୍ଦି ପକାଉଛୁ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଆହା ବିଚାରାଟା ବିଚାରୀଟା ଏକାଟାରେ ତାକୁ ଦୋଷୀ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଧାର୍ମିକ ଏ କାନ୍ଦଣା ଲୋକ ଆଗରେ କାନ୍ଦିବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅନଲାଇନରେ ବସନ୍ତୁ, ଆଜି ବି ଆସିଛନ୍ତି ଅନଲାଇନରେ ଧନ୍ୟବାଦ, କିନ୍ତୁ ଅଫଲାଇନରେ ବି ବସନ୍ତୁ, ପର୍ସନାଲି ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକୁଟିଆ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକାଠି ବସନ୍ତୁ, ଟିକେ ସମୟ ନିବୃତ୍ତରେ ବସନ୍ତୁ, ଶୋଇବା ପୂର୍ବ ରାତ୍ରରେ ଟିକେ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଆମର ଯଦି ଛାତି ଧଡଧଡ ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ବିପି ଟେଷ୍ଟ କରିଦଉଛୁ, ବିପି କଣ ବଢିଲା। ଆଜିକାଲି ଘରେ ଏକା ଡାଇବେଟିସ ଟେଷ୍ଟ, କାହିଁକି ଚିକେନ ଖାଇ ଦେଇଛି, ମିଠା ଖାଇ ଦେଇଛି, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଖାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଆଜିକାଲି ଆମ୍ବ ଆସୁଛି, ଆମ୍ବ ବି ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ୍ବ ଖାଇଲେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହୁଏ ବୋଲିକରି, ହେଲେ ବି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମଝିରେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଡକ୍ଟର ମନା କରିଛି ତୁମେ ମଟନ ଖାଇବ ନାହିଁ। ସେ ଲୋକ କଣ କରିଛି, ଏମାନେ ସବୁ ବାହାରେ ଗଲା ପରେ କାଢିକି ପେଟେ ଖାଇ ଦେଇଛି, ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମଟନ କାହିଁକି ଖାଇଲ, ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ମାଂସ କାହିଁକି ଖାଇଲ, ମସଲା ତେଲ କାହିଁକି ଖାଇଲ? ଘର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଏ ଖାଆନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଡକ୍ଟର କହୁଛି ପଲ୍ସ କରିକରି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଇଏ ଖାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଏବେ ହାଫ ଏନ୍ ଆୱାର ଆଗରୁ ଖାଇଛନ୍ତି ମାଂସ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବୋଲେ କହିଲେ, ଆରେ ବାବୁ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଡକ୍ଟର କାମ କରୁଛି। ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ନାଇଁ କହୁଛି, ହଁ 2 ପିସ୍ ଖାଇଥିଲି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପାପକୁ ଶସ୍ତାରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫିଜିକାଲି ଆମେ କେମିତି ଅଛୁ ଅଲଗା ବିଷୟ, ଗୁଡେ ସମସ୍ୟା ରୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଆମେ କେମିତି ଅଛୁ? ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୈତାନକୁ କହିଲେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କି ଆମ୍ବ ଦାସ ଆଇବ ପ୍ରତି ମନ ଦେଇଅଛ, ତାହାର ସମାନ ଶୀତ। ମାନେ ଆଇବଙ୍କ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଶୀତ ଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉନି, ଏକ କଲା। ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ କିଏ ପବିତ୍ର ଟିକେ ନାହିଁ, ବଡ ବିଷୟ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନେ କେମିତି ଯାଇ ଆସେ, ଆପଣ କେମିତି ସେଇଟା ମତେ କୁହ। ଅନ୍ୟମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେ ଷ୍ଟୋରି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ। ତ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ, ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଏତେ ଅସମ୍ଭବ। ତାପରେ ମିଖା ତାର 6 ପର୍ବ 8 ପଦ ଟିକେ ପଢିବେ, ମିଖା 6 ପର୍ବ 8 ପଦ। ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଇଅଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟାଚରଣ, ଦୟା, ଭଲ ପାଇବା ଓ ନମ୍ର ଭାବରେ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବାର ଏହା ଛଡା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଆଉ କଣ ଚାହାନ୍ତି? ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କଥା ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଅସମ୍ଭବ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବିଷୟ, ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପବିତ୍ର ହେଲା, ତାପରେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସାମୟିକ, ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର କଣ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଲା ବେଳେ ପବିତ୍ର, ବାଇବେଲ ପଢିବା ସମୟରେ ପବିତ୍ର, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସମୟରେ ପବିତ୍ର, ପୁଲପିଟରେ ଆସିବା ସମୟରେ ପବିତ୍ର, କେବେ କେବେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କଣ ସାମୟିକ ବିଷୟ ଆଉ ଇଚ୍ଛାଧୀନ, ଅପସନାଲ। Holiness is optional ବୋଲି କୁହ, ଅପସନାଲ ନୁହଁ, ଏଟା ଅବ୍ଲିଗେସନ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି କିଏ, ଆପଣ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଅଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ କିଏ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଅଲଗା କଥା, ଦୟା ଭଲ ପାଇବା ନମ୍ର ଭାବରେ ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନାହିଁ ଗମନାଗମନ କରିବାର, ଏଇଟା ଏଭ୍ରିଡେ ଆସିବା ଦରକାର, ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ। ଆଉ କେତେ ଜଣ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଧରିକରି ପବିତ୍ର, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା,
ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିଗଲି ମନୁଷ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାହିତ୍ୟିକ ଲୋକମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି ତେଣୁ କଣ କହନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ କାହାର ଦାସ ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ ଆଉ ବାଇବଲ କହୁଛି ଯେ ଯାହାର ଦାସ ହୁଏ କିଏ କାହାର ଦାସ ହଉଛି ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଡେଲି ଏଭ୍ରିଡେ we have to work with God କେମିତି ଚାଲିବାର ଅଛି ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ନମ୍ର ଭାବରେ ଚାଲିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଲୋକମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି ଯେ ପବିତ୍ରତା ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଯଥା ବୋଝ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ଭଳି ଆଜ୍ଞା ଚର୍ଚ୍ଚ ତ ଆସୁଛୁ ବାକ୍ୟ ତ ଶୁଣୁଛୁ ଧ୍ୟାନ ତ କରୁଛୁ ଏସବୁ ତ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ୟାର ଭିତରେ ପବିତ୍ର ହୁଅ କଣ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଆଜିର ସମୟରେ କୋଉ ମିଟିଂରେ ପବିତ୍ରତା ବିଷୟ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ କୋଉ ପ୍ରଚାରକ ବି ଫାଦର କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ସଭା ସମିତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ମୁଁ କହିଥିଲି ପବିତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ତେଣୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମର ଦୀର୍ଘ ସମୟର ମିଟିଂ ଭିତରେ ଆମେ କେବେ ରଖିନୁ କହିଲେ ଏଥର ରଖ କାରଣ ସେ ଦରକାର ଅଛି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହୁଁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛୁ ଏଇଟା ସେବକର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ ଏଠି କଣ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଯଥା ବୋଝ ପ୍ରଥମ ଯୌନ 5 ପର୍ବ 3 ପଦ ପ୍ରଥମ ଯୌନ 5 ପର୍ବ 3 ପଦ କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅର୍ଥ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଭାର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ ଏଟା ଭାର ନାହିଁ ଅଯଥା ବୋଝ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପବିତ୍ର ହେବେ ବୋଝ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ବୋଝ ଦିଅନ୍ତି ପବିତ୍ରତା ବୋଝ ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଇଟା ବୋଝ ନୁହେଁ ଭାର ନୁହେଁ ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ପୁଅରେ ଝିଅରେ ତୁମେ ଯଦି ମୋର ରାଜ୍ୟରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ପବିତ୍ର ହୁଅ ଏଟ୍ ଏନି କଷ୍ଟ ଏଟା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆପଣ ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ କାରଣ ସହିବାକୁ ପଡିବ ଏହା ଅଯଥା ବୋଝ ତାପରେ କେତେ ଜଣ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଧରିକି ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞା ସେ ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ଥିଲା ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ସେମିତି ଥିଲା ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ପଡିଗଲି ମୁଭମେଣ୍ଟ କଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସର୍ବତ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେଠି ପବିତ୍ର ଥିଲେ ପ୍ରେତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବତ ଆପଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନେ ଚାରିଆଡେ ଗୋଟେ ସେମିତି ସମୟରେ ବାସ କରୁଛି ସେମିତି ସମୟରେ ବାସ ଆମେ ସେମିତି ସମୟରେ ବାସ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଧରି କହିବା ପାଇଁ ଗୁଡେ କଥା ଅଛି ତଥାପି ଆଜିର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରୁହନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଧରିକି ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 5 ପର୍ବ ତାର 19 ପଦ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 5 ତାର 19 ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ଓ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଯେ ପାପାତ୍ମାର ଅଧୀନ ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ କଣ ସମୁଦାୟ ଜଗତ ପାପାତ୍ମାର ଅଧୀନ 18 ପଦ ମଧ୍ୟ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ସେ ଯେ ପାପ କରେ ନାହିଁ ବରଞ୍ଚ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହୋଇ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କରେ ଆଉ ପାପାତ୍ମା ତାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ କିଏ ଯେ କେହି ମୁଁ ହୁଏ କି ଆପଣ ହୁଏ ଯେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ସେ ପାପ କରେ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ କଥା ସେ ପାପ କରେ ନାହିଁ ବରଞ୍ଚ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହୋଇ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କରେ ପାପ କରେ ନାହିଁ ପାପର ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରେ ଆଉ ପାପାତ୍ମା ତାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ କାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି ଯୋସେଫ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରେ ଦାନିଏଲ ଅଶୁଚି ଆହାର ଖାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଲୋଭନ ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ କେବଳ ଅଫିସରେ ନୁହେଁ
घरे अच्छी मार्केट रे अच्छी शॉपिंग मॉल रे अच्छी होटल रे अच्छी रेस्टोरेंट रे अच्छी जूम रे मध्य अच्छी पापर आकर्षण सब जगह अच्छी कि आपण कौन करवा अच्छी आपण निजको प्रोटेक्ट करवा कौन करबा पाई पवित्र रहइबा तो आपण एटा को कौन कहबे परिस्थिति को धरि कहबे नै एटा आपनकर दायित्व अटे शेष रे गोटे पद कहि सारिबा पाई चाहे केतण कहते नाही आज्ञा पवित्रता केवल प्रभुकर कार्य कार कार्य एटा केवल प्रभुकर कार्य हमर हाथ दे हबो नै आज्ञा पवित्र कोन आमे हे पारि ना एटा हमर द्वारा संभव नहे छिंडाई देबे आमे चेष्टा करे भी हे पारिबा नै आज्ञा एटा प्रभुकर काम पढ़िबे प्रकाशित वाक्य 22 पर्व तार 11 पद जे अधर्मचारी से आहुरी अधर्माचरण करू जे असुची से आहुरी अशुच हेउ पुणी जे धार्मिक से आहुरी धर्माचरण करू जे पवित्र से आहुरी पवित्र हेउ कोन हो एटा आपनकर पर्सनल चॉइस आपण पवित्र हेबे कि अधार्मिक हेबे कि सूची हेबे कि असुची हेबे इट इज योर चॉइस आपण सिद्धांत नेला परे प्रभु साहाय्य कर बापा को रक्षा करबा पे पवित्रता आपण को देबे जदी मु निजे ठेली के जाए जदी मु गातरे पड़िबा पई जाए मते के रक्षा करबो मु डेबी एका मु तो डेबी आउ एबे नले लोक नथिला बिटाई दे बेले के जण कोने दे मरिबा पई जाउतिबे लोक छडे आनिबे से कोन बोली कहबो एबे स्ना आनिलो तुमे परे जाई कि देई कि मरिबी ततर के रक्षा करि पारबो आउ के जण खाली बहाना देखाउ तांती लोक थिला मरिबा कथा कहबे लोक नथिला मरिबा कथा कहबे ने लोक थिला बेले कहबे मु मरि जीबी बोल धाइबे से कुआड़ को छातल को धाइबे लोक नाइ 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 बोल धरिबे एटा गोटे प्रकार स्टोरी एटा से मरिबा पई जाउनी डरेबा पई जाउची आउरी गोटे स्टोरी कोन से सुजोग खोजुची निजे गात्र पड़िबा या प्रभुकर कार्य अटे किंतु एहा आपनकर दायित्व मध्य जे पवित्र से आहुरी पवित्र जे धार्मिक से आहुरी धार्मिक से आपण प्रभु आज आम सुंदर अवकाश देछन एठी प्रभुकर वाक्य को ध्यान करिबा पाई शेषरे किछि लोक कहंती आज्ञा पवित्रता एक स्पेशल गोष्ठी पाए आज्ञा समस्त को पाए नै गोटे गोष्ठीर लोक पवित्र हेबे समस्त नै बहाना देखाइबा लोक एडा कहंती किंतु हमको समस्त को शुद्धचित हेबार अछि जदि प्रभुकर राज्य रे जीवार अछि किंतु लोक कोन करंती बहाना देखाइ कहंती आज्ञा सब नै आज्ञा प्रचारक पालक मनोनीत सेवक माने से माने साधु पवित्र हेबे आमे नै पढिबे टिके प्रथम करंती तार 1 पूर्व 2 प्रथम करंती 1 प्रथम करंती 1 पूर्व 2 पद करिंतरे थिबा ईश्वरଙ୍କ मंडली निकटକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ଓ ଆହୁତ ସାଧୁ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆହୁତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ନାହିଁ स्पेशल गोष्ठी नहीं से समस्त सहित पिता ईश्वर से समस्त सहित ख्रीष्ट जीशु को ठारे पवित्रीकृत आहुत साधु जे तुम्हें माने एटा गोटे स्वतंत्र गोष्ठी नुहे हम समस्त को पवित्र हेबार अछि प्रार्थना करिबा कि आमे तो निज घरे अछु गोटे 2 मिनिट जदि संभव हुए आंठू रे आसीबा पाए कि आंठू रे आसी 2 मिनिट कर प्रार्थना करी बहाना देखाइबा नहीं आंठू समस्या अछि अपन खटरे बसी तातु जदि आंठू रे समस्या नहीं आंठू रे आसो प्रार्थना करिबा पाए यस प्रिय भाई भनी माने आसंतु आमे समस्ते आंठू रे आसीबा समर्पित हेबा एटा गोटे सुजोग आम पाए
এইটা ଆମ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ବାହାନା କରି ଖସି ଯାଇ ପାରିବା ନାହିଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର